Teman-teman, kakak mau mencari mainan. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Wow teman-teman, lihat. Di sini ada dua mobil off-road teman-teman. Dan juga ada mobil eskavator. Wow, keren teman-teman. Ini off-road warna merah teman-teman. Wow, mainan yang bagus-bagus teman-teman. Wih, eskavator teman-teman. Wih, mantap teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman. Di mana ya? Wow, lihat teman-teman. Ada mobil jeep teman-teman. Dan mobil polisi juga. Wow, dan ini mobil off-road yang tadi teman-teman. Ini warna orange. Wow. Dan warna ungu. Ih, keren teman-teman. Wow. Mobil jeep teman-teman, warna kuning. Wih, cerah sekali warnanya teman-teman. Wow, bisa jalan. Wow, keren sekali. Dan ini mobil polisi teman-teman. Polisi patroli, wow, keren. Wih. Ayo cari lagi teman-teman. Kita pindah lokasi teman-teman. Wow, lihat. Ada mobil jeep warna hijau teman-teman. Wih, keren. Wow. Dan ini jeep warna putih teman-teman. Jeep mini teman-teman. Mobil polisi. Polisi versi jeep teman-teman. Dan ini warna birunya. Wow, keren. Wih, mantap teman-teman. Wow, ada mobil sport. Wow, keren sekali teman-teman. Wih, mantap. Ayo kita kumpulkan dulu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita coba luncurkan satu persatu ya. Wow, mobil sport dulu teman-teman. Dan jalan teman-teman. Keren sekali. Wow, ada yang nyangkut teman-teman. Oh iya, ini bisa dibuka pintunya teman-teman. Wih, keren teman-teman. Wow. Dan ini mobil polisi jeep teman-teman. Wih, bisa jalan. Keren teman-teman. Hanya warna putih. Wow, bisa jalan juga. Mobil monster teman-teman. Wow, warna hijau. Hanya warna ungunya. Wow, jalan juga teman-teman. Ih, keren. Hanya warna orange teman-teman. Wow, jalan. Hanya warna merah. Wow, keren-keren teman-teman. Dan jeep warna hijau. Wow, coba lagi. Wow, luncur teman-teman. Keren sekali. Jeep warna kuning teman-teman. Wow, bisa jalan teman-teman. Keren-keren. Kita coba eskavator teman-teman. Wow, jalan teman-teman. Keren sekali teman-teman, eskavator. Sekarang mobil polisi ini teman-teman. Wow, jalan teman-teman. Baiklah, sampai di sini video kita kali ini teman-teman. Bye bye.